欢迎收看今天文茜的世界周报。当时俄乌战争开打的时刻，美国的国防部长说了一句话，他们的目的是削弱俄罗斯。但是打仗打到现在为止，俄罗斯的确被削弱了，可是全球的经济也被削弱了，美国的经济也被削弱了。让我们来看一下整个美国在5月份的时候通货膨胀率。本来之前有很多人说美国通货膨胀已经见顶了，所以经济已经会慢慢的复苏。但是，一公布月份的通货膨胀率的时候，意外攀升到8.6%，震惊了华尔街的投资市场。道琼指数在周五的时候大跌了880点。而这里头呢，能源我们知道，俄乌战争使得石油价格攀升，能源在整个通货膨胀8.6%里头，它占上升的34.6%，食品的价格也上升了11.9%，也就是美国自己本身虽然是小麦、大豆、玉米很大的生产国家，它的食品也因为运输油价的关系，仍然要上升了11.9%，住房的成本也上升了5.5%。美国总统拜登当然变成众矢之的。作为一个众矢之的呢，拜登在本周一看到这个通膨数字的时候，他第一个他怪普丁，第二个他怪美国的石油企业，他觉得他们赚取暴利，所以很多人说民主党很可能会磨刀霍霍，比照英国对于石油企业征暴利税。第三个，他还怪航商，他说这一些海运航商没有效率。事实上，很多人怪的是美国的码头工会，以及美国的卡车工会，还有美国整个码头呢欠缺自动化，是美国长期的基础建设的落后，还有美国的民主党对于一些工会过度的一些保护，还有美国的疫情等等。一般认为很可能下个礼拜的美国联储会一口气就升息3码，不是升息2码。这样的情况，美元就会变强。一旦变强呢，各国亚洲的货币就会贬值，外汇存底会变少，因此都会产生各国整个货币上头，或者是出口或是进口各方面的不同的，每个国家有不同的它的算法，对每个国家都有一定的经济冲击，所以各国央行都被迫要升息。在升息的情况，当然就是货币的紧缩，当然会造成利息的攀升，当然会造成企业成本还有住房成本各方面的一个攀升。这样所有的情况之下，全球陷入经济衰退不是不可能的事情。Things have gotten, unfortunately, much worse than what we expected. World Bank now this morning firing a warning about global growth. When you look at the global economy as a whole, we downgraded growth numbers for this year for 70% of countries. The international body saying the global economy will grow by 2.9% this year. That's a pretty substantial downgrade from the 4.1% it had forecast in January. 倘若真如世界银行所言，全球至少70%国家都将因俄乌激战、供应链堵塞和一路上爬的能源及食品价格，终将难逃经济衰退之苦。那么，美国经济前景是光明或暗淡？究竟谁的作答才是正解 Elon Musk has said that he has a super bad feeling about the U.S. economy. Signing off. Well, let me tell you, while Elon Musk is talking about that, Ford is increasing their investment overwhelmingly. I think Ford is increasing the investment in building new electric vehicles, 6,000 new employees, union employees, I might add, in the Midwest. Intel is adding 20,000 new jobs for making computer chips. Lots of luck on his trip to the moon. 是特斯拉执行长马斯克雷达灵敏，看出暴风将至，美国经济衰退已在前方；亦或是总统拜登在记者会上端出福特与英特尔美国2大制造业龙头增产扩厂数据，避逆电动车大亨衰退忧虑，根本杞人忧天是真。可惜事实却是对照民情，要说美国总统活在平行时空，并不为过。Week by week, day by day, I'm looking at the dollars trickle out of my account. I cleaned out my classroom yesterday. I actually am going to make more money managing a storage unit than I am teaching. The truth is, I don't foresee that we could continue the way we are in another year. I can't even imagine where we would be in a year.
显然，多数美国人面临的生活现实与总统拜登口中的国家经济样貌大相径庭，两者间为何会出现巨大落差？单看劳动市场数据就能理解。5月份全美新增就业岗位39万，失业率3.6%。企业招聘人员明明看来如此蓬勃，但经济衰退说却仍满天飞舞的背后原因在哪？事实上，美国当前的经济威胁与70年代石油危机爆发时极为类似，先是油价一再上冲，紧接着利率不断调升，造成经济瘫痪的停滞性通膨成了产物，也就是薪资上涨步伐跟不上通膨火爆程度，最终抵消了经济成长，甚至因为民间需求锐减，进一步导致萎缩。美国作为内需大国，高占 GDP 70%比重的民间消费是兴衰与否的关键，眼下便警铃声大作，逐渐浮出了萎缩迹象。We do have some breaking news from Target. Target just coming out and announcing some big steps to try and deal with the big inventory issues that they told us about 3 weeks ago when they released their earnings. Wall Street sent a pretty significant message, took that stock down 25% on that day. Target heard the message and is now responding. The company says that it's planning several actions in the second quarter, including additional markdowns, getting rid of excess inventory and canceling orders. 时隔3周，华尔街再度迎来美国第2大零售商下调季度盈利预期的惨淡前景。全美龙头百货 Target 继5月中警告投资人利润将下降之后，又因商品库存堆积如山，无奈表示需靠取消与供应商的订单或给予顾客折扣，才有办法清除现阶段对消费者来说低需求度的大量商品，如户外家具、小型家电和3C 产品。不但需求下降速度快于预期，部分商品也因供应链混乱未准时到货，错过最佳销售时节而只能暂时堆放。5月时本预估第2季度利润会有5%，如今则悲观的直接腰斩到仅剩2%。Target 事件为美国零售业带来的重大警讯，无疑是高通膨带来的暂缓消费，引令商品在供与需上出现严重的不相匹配。And the issue at Target is they have both problems. So they have among the largest increases in inventory than any retailer. Plus, it's the wrong inventory. Target is a fashion retailer. Even the home goods are fashion-oriented at Target, as you know, whereas Walmart sells a lot more staples and regular products. So, they're in a lot better shape, as I've mentioned recently. I'd rather be Walmart than Target right now. Target 的销售困境反映出美国眼下的民间消费模式与过去2年景况已大不相同。新冠疫情爆发后，家庭与个人形同禁足，转而大量储蓄，为令死急景气复苏回温，美国前后任政府连番大手笔纾困，满手现金的美国人催出了一波让零售商荷包满满的居家经济潮。只是当疫情逐渐退去，3C 等宅经济产品销售热度不在，民众转向购买食品、燃料等生活必需品之际，正好碰上让人却步的通膨之乱。美国国会期中选举将近，全美物价上涨究竟是谁之过，成了滚烫议题。从联准会转战内阁的财长耶伦，成了施政报告听证会上共和党眼中的最好箭靶。共和党怀疑去年3月批准生效总金额1.9兆美元的美国救助计划，是造成全美高通膨的一大祸首。 Life is brutally harder for families and small businesses. Month after month, prices outpace paychecks, slashing real wages by over 3%, costing the typical family an extra $5,000 this year. Experts predict we'll hit $6 a gallon by August, with average families spending an extra $2,000 on gas alone. I believe the American Rescue Plan's expanded tax credit really made a huge difference in the lives of working families, and extending it would mean that the help that they've received over the last 2 years would continue to be available. It would put more money in their pockets to address everyday needs. What is your opinion? Does corporate greed explain the broad-based price increases consumers are currently facing? Well, I guess I see the bulk of inflation
as reflecting demand and supply factors. And on the supply side, we've had huge supply chain issues due to the pandemic and shifts in the pattern of consumption away from services and toward goods. I do expect inflation to remain high, although I very much hope that it will be coming down now. 连续2天现身国会，耶伦淡化纾困案造成的通膨效果，表示政府的大手笔确实替美国人带来了丰厚的回报。因为在过去1年半的时间里，国家实现了快速且广泛的复苏，经济增长强劲，失业率在新低，家庭储蓄率高。如今面对的只是总体经济的挑战，包括了不可接受的通膨水平、新冠疫情造成的供应链中断，还有俄乌战事造成的供给面干扰。只是随着党籍总统拜登施政满意度继续探底，跌破40%，来到39%，联准会极可能在6、7月均升息2码后继续维持货币紧缩政策，也就是9月也可能上调50个基点来看，美国经济连同拜登的期中选情，只怕都将以硬着陆的结局收场。纽约时报在上礼拜独家的报道，拜登为了解决油价的问题，将访问沙特阿拉伯，希望沙特阿拉伯所领导的 OPEC 可以积极的增产。而这个报道一出来之后，外界就开始抨击拜登。Joe Biden 白宫正式的发表声明说，目前为止还没有这方面的计划，但也没有全盘的否认。拜登上台之后呢，首先他公布了萨勒曼和他的王储，人们称为叫 MBS， 很可能涉及杀害华盛顿邮报记者卡舒吉的事件，也就是他不屑于这个国家。但是人们说，基于一个外交的考量，美国必须把他的人权，即使这么残忍的屠杀，都得摆在旁边。他非跟沙特阿拉伯打交道不可，他不可能跟全世界这个国家也打仗，那个国家也打仗，这个国家也对抗，那个国家也对抗。那至于如果 Joe Biden 他真的访问了沙特阿拉伯，对他示好，某个程度他最近也几乎是谎言式的称赞沙特阿拉伯在也门的停火上有贡献。事实上，沙特阿拉伯是参与也门战火内战的一方啊。那但是呢，即使如此的话，它可以解决全球石油的问题，让沙特阿拉伯像当年1990年那么亲美、那么听美国的话吗？日经新闻的报道是，中东继续把美俄放在天平两端。这个中东包括了沙特阿拉伯，也包括了卡达。另外，沙特阿拉伯和俄罗斯之间的联盟主导全球的能源，华府有空间呢？美国的《Barron 周刊》、《巴伦周刊》问了一个问题：华府在这里头有空间吗？他的答案是空间相当的小。而高盛预计，油价在今年的夏天可能还要再飙升，每桶到140美元。美国的外交期刊 Foreign Policy 说，准备好面对1桶150美元的油价。在这个情况里头，全世界各国的央行有1/4决定要增持黄金，因为各国的外汇存底太危险了。You know, Mr. President, are you going to go to Saudi Arabia, Mr. President? I'm not sure whether I'm going. I have no direct plans at the moment, but let me tell you that I have been engaged in trying to work with how we can bring more stability and peace in the Middle East. And there is a possibility that I would be going to meet with both the Israelis and some Arab countries at the time, including, I expect, would be Saudi Arabia would be included in that if I did go. 是否亲访沙地阿拉伯？拜登回答模棱两可。白宫也说，目前没有可宣告的总统出访行程，但如果访问沙国符合美国利益且能有实质成果的话，拜登将会出访。白宫上下回应如此暧昧不明，就在于美国媒体一传出拜登7月将访问沙烏地和王储萨勒曼会面的消息，就引来猛烈抨击，包括自家民主党议员也不支持。The U.S. media is reporting that Joe Biden will be heading to Saudi Arabia, the same kingdom he once vowed to make a pariah. Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince.
And I would make it very clear, we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. Should the president still go to Saudi Arabia and meet with the Crown Prince? In my view, no. I wouldn't go. I wouldn't shake his hand. This is someone who butchered an American resident. Now, I understand the degree to which Saudi Arabia controls oil prices. I think that's a compelling argument for us to wean ourselves off of reliance on foreign oil and on oil. 拜登竞选总统时曾经承诺要为被暗杀的华邮专栏作家哈绍吉寻求正义，惩罚主谋者。美国中情局指王储萨勒曼下达暗杀令。拜登上任后公开暗杀案报告作为就责宣言，并制裁相关人员，冷遇王储萨勒曼。但现在为了降低油价，孤立俄罗斯，拜登转向寻求修补美沙关系。 But when you got to Saudi Arabia, you said you were looking to work for the American people toward a better solution. Does this suggest that the president who called Saudi Arabia a pariah state does not believe it is a dictatorship, or believes that for whatever its governance shortcomings, obtaining the oil is more important? In the case of Saudi Arabia, to your question, which has been a strategic partner of the United States for nearly 80 years. There's no question that important interests are interwoven with Saudi Arabia. $9. Over $9 a gallon? Over $9. In Mendocino, California, gas at this station among the most expensive in the country, soaring to nearly $10 a gallon. And oil prices are now at the highest level in over 3 months. They are rising now. They are up $2 in early trade today, after Saudi Arabia raised prices sharply for its crude sales in July. It is an indicator of how tight supply is even after OPEC Plus agreed to accelerate its output increases over next few months. 高盛经济学家预估，由于俄罗斯石油输出减少，中国解封需求增加，石油供需更加失衡，今夏油价将涨到每桶140美元，让美国民众最有感的油价持续不见下滑的话，11月的期中选举，执政的民主党恐丢掉国会多数优势，总统施政将遭遇更大阻力，迫使拜登必须卯足全力降低油价。白宫已小幅解除对产油国委内瑞拉的制裁，放行让西班牙和意大利油商7月开始可运送美国石油到欧洲，但对抑制油价恐没有多大效果。拜登4月恢复拍卖国有地钻探石油的租约。身为全球最大石油生产国的美国，在全球石油供给上仅占约12%，但到实际产油的阶段将需数个月，无助立即降低油价。 Even if you incentivize more output out of U.S. producers in some way, you would never get those barrels enough in time to meet the summer demand. So that's the first challenge. And really, only Saudi here and UAE and Kuwait have some spare capacity to ramp up from. 白宫期望掌控全球过半原油供给的产油国集团 OPEC Plus 可加入增产，包括以沙烏地为首共13国组成的 OPEC， 和俄罗斯为首共10国非 OPEC 成员的产油国。OPEC Plus 同意7、8月每日增产64.8万桶油，新的增产目标也包含俄罗斯的油产，但受欧美制裁的俄油能输出的份额有限。金融时报也指，部分产油国6月已未能达到当前每日增产43.2万桶油的目标。未来2个月，这个产油集团每日可增产估仅约35.5万桶油，远低于承诺的目标值。释出同意增产的讯息，更多是用来安抚市场情绪，抑制油价飙涨。President Biden actually go to Saudi Arabia and try and mend fences here. Will it work? I think it will perhaps prevent a spike in prices and shortages this summer. But you have to remember that we are faced with structural shortages and deficits in oil. This is years in the making, and bringing extra barrels today, sure, again helps in the short run, but it's not sustainable. 即便仅是短期解放，对白宫来说，能在11月选举前将美国油价降到每加仑3.5美元上下，代表原油价格需跌至每桶90到95美元，可让选民感受到拜登政府降低油价的努力就是良药。
拜登是否出访沙烏地还是未知数，但已显示出白宫抑制通膨的迫切性。只是为巩固 OPEC Plus 控制油价地位的沙烏地，不愿和全球第2大产油国俄罗斯交恶，对美国停止支持沙国在也门的军事行动，以及和伊朗重启核协议谈判也感到失望。拜登亲访恐还不足以让沙烏地冰释前嫌。We've had our ups and downs over the years, and perhaps at this time it's one of the downs. First of all, stopping the joint operations that America had with the kingdom. One stage, withdrawing anti-aircraft missiles from the kingdom when we were facing an increase in the attacks on us by the Houthis with using Iranian equipment like missiles and drones. 而且沙烏地深化和中国的关系，华府视北京为最大威胁，也增添拜登访沙争议。民主党众院议员6月7号发出联名信，建言拜登调整和沙烏地的关系，以符合美国利益。虽未要求拜登不要出访，但要拜登明确让沙烏地知道，利雅得和北京的战略合作威胁到美国国安的话，将对美沙关系带来持久的负面影响。沙烏地为强化军武实力，转向中国购买武器，中国还协助沙国自制飞弹。如果拜登确定亲访沙国的话，证明了政治现实可浇灭义愤填膺，美国的国家利益终究还是凌驾于道德之上。作为一个历史的学习者，将来历史如果讨论这场俄乌战争对2022年、2023年所有一连串的问题的影响，它不会答案只有说普丁是一个混蛋，普丁是一个坏蛋，普丁是一个侵略者。就好像在讨论24世纪大战，它是可能一大叠的书，它可能是一整套的书，它不会只有一句话说希特勒是个混蛋，它一定会谈到前因，谈到过程，谈到后果，谈到希特勒是怎么样一票一票的被德国人选出来，而德国是为什么会在那个状况里头会产生希特勒这样的人，而且他们会回去看14世纪大战叫 Unfinished War， 一个未曾真正停止的战争，然后谈到当时凡尔赛合约重大的一个错误，谈到那个时候美国的大萧条，也就是说，真正研究战争史的人，他会把所有事情的前因后果全部都摊开来看，然后去讨论那个战争的过程。人们会将来怎么样看俄乌这场战争呢？这场战争本身呢，其实它引发了非常多的风波。美国绝对不会是这场风波里头的赢家。如果美国是基于它的国家利益，希望这场战争发生，乐于看到这场战争发生的话，那么美国既残忍也愚蠢。俄罗斯当然既残忍、愚蠢还非常可恶，可是，在其他的答案里头，人们还是会谴责美国。理由是什么？因为他把全世界好几个事情同时引发出来了。第一个是富国的民众面对通货膨胀，穷国的民众变成饥荒，这是第一点。第二点，在这个过程当中，他忘记了，他根本不打算跟克里姆林宫打仗，他不断的画地自限。为什么？因为俄罗斯拥有核子武器，美国不可能跟他互相毁灭，所以呢，他不准备像24世纪大战一样冲到柏林要杀死希特勒，根本没有这样的一个诺曼底登陆的一个计划，他只是不断的把武器输出给乌克兰，输出给乌克兰，而乌克兰所破碎的经济不是美国可能完全去拯救的。所以在这个情况里头，他某个程度来说，当他不准备歼灭克里姆林宫，不准备歼灭俄罗斯，不准备推翻普丁的时刻，他只是不断的有一些消息说他得了血癌，他可能会被推翻，他可能如何。当他没有这样的一个作战计划，他是一个有限定的一个战争计划的时刻，这就会使得乌克兰战争的时间被拖得很长，而某一个程度来说，他不可能取得终极的胜利。第三个部分是俄罗斯，因为是拥有核子武器的国家，它可以反过来，它破坏了在冷战时期的时刻。俄罗斯呢，当时是苏联赫鲁雪夫和 Kennedy 两个在古巴危机的时候定下了一个核规则，
这个核规则呢，就是我们彼此不互相毁灭，所以我们开始对话。这是1962年重大的古巴危机，当时对于冷战时期对所有的人最好的一项礼物。没有人在那个时候称赞任何一个好胜者，也没有人在那个时刻批判任何一个寻求和平的人叫妥协者。人类在那时候避开了一场毁灭性所有人类的一个战争的可能性。而现在呢，俄罗斯克里姆林宫反过头来，他说：“你不要认为我完全不会使用核子武器。”核子武器重新被提出来，所以人们说这场俄乌战争对人类的影响，我们不知道是什么。它是不是把2次世界大战之后，1962年古巴危机之后所形成的核秩序，尤其是1980年，两国都开始就是苏维埃政权以及美国都开始削减美国的跟苏联当时的核武设备，这样的一个核默契给打破了，核秩序给破坏掉了，人类开始进入一个自我毁灭的一个可能性的一个时代呢？请看以下的分析。If a nuclear device were to detonate right there, what would it look like from where we're standing? The fireball itself would be bigger than the Empire State Building considerably. A few seconds later, you would feel a shock wave hit you. You would feel a heat on your face. It would be an awe-inspiring sight. It would be terrifying, but like nothing else you would ever see in this world. 无法想象的，不代表不会发生。乌俄战争演变为全球核战的可能性，随着战事一天天焦灼而一点点跳升，就像末日中的指针，从日常噪音掩盖的无人知觉，突然间就被浩劫将至的恐惧所占满，一切成了慢动作，只剩震耳欲聋的滴答声。Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Test explosions caught on camera decades ago allow us to actually see just what a nuclear blast would look like. The result of an uncontrolled chain reaction, splitting and fusing atoms, and releasing an energy locked inside billions of years ago by exploding stars. Russia's invasion of Ukraine, however, has suddenly resurfaced our worries about nuclear war. Are you getting more signs of concern from the general public about nuclear war? Oh, absolutely. 距离上一次历史见证的核武攻击，日本广岛与长崎原爆已经过去77年，很难想象一个能让数十万、数百万人瞬间灰飞烟灭的武器，可以与人类共存至今，在世人眼皮底下沧海桑田，只有它静静躺在霸权角力场的道具间里，搬不走，撤不掉。事实上，距离上一次人类与核战擦身而过的核武危机，也已经走过60年。但1962年的那一场古巴飞弹危机，如今却随着普丁的出兵而重新耀上眼前。当年危机起伏的每一步都记忆犹新，因为那时候甘乃迪所遭遇的挑战，很有可能即将成为拜登的噩梦。And we know from Russian doctrine that they have a plan, or they've been thinking about using nuclear weapons to escalate the war, to stop it, or de-escalate it. What is escalating in order to de-escalate? To signal to the enemy that, all bets are off. We are really serious about this war, and you need to back off. For decades, Russia and America have maintained stability despite fearsome nuclear capability. Can you reassure the world that Russia would not fire a nuclear weapon in anger, would not fire a first strike? We've got a military doctrine which describes the parameters and conditions for application or deployment of nuclear weapons. We do not have we do not have any escalation in order to de-escalate, as Western powers try to
presented. 随着俄军在乌克兰的作战目标一再调整，普丁所发起的这一场军事行动也越来越有可能以失败收场。吊诡的是，为了避免一败涂地，俄方冒险释放核武大绝的几率，反而又因此逐步攀高。在这场战争的一开始，华府根据情报判断，并不看好乌克兰的胜率。然而，随着战事推演，俄军接连遭受挫败，美方态度也开始转变，主动回应乌方请求，拉高军事援助的频率和强度。Now, bear in mind, President Zelensky, along with our own president, has indicated we don't want to fight into Russia. From a military guy's perspective, if you can get into that sanctuary, if you can go after the Russians where their logistics are, where they refuel, where they refit, where they take a break, you can get into the tempo that they now have to bring forward to the battle. The Ukrainians can set that tempo. 虽然西方阵营小心翼翼，在武器项目上刻意不碰触俄方底线，只提供近程火力给乌克兰。然而，从拜登多次发言当中，都流露出对于爆发第3次世界大战的戒慎恐惧，就可以感受到此刻乌俄边界有多么脆弱，距离下一个原爆点只有一个误判、一次擦枪走火的距离。事实上，俄国动用核武的可能情境，除了以核逼核、战火外溢这2个明显因素之外，由于美俄双方在战场上投注的成本、资源和筹码都随时间攀高，乌俄战从原本边界纠纷的区域战升高为代理人战争，甚至霸权终局之战的可能性也与日俱增。We want to see Russia weakened. We do want to make it harder for Russia to threaten its neighbors and leave them less able to do that. Ukraine clearly believes that it can win, and so does everyone here. 如果美国在这一场战争的角色逐渐从公亲变事主，华府领导人开始把乌克兰的胜出直接与美国的利益相结合，那么俄国的核武使用手册里的存在威胁也就呼之欲出，很有可能在下一个战争转折处就被搬上台面，召唤出场。而若是普丁铁了心真的要走上核战意图，以现代化战场复杂度，并不见得只有一般人想象中的蕈状云与共同毁灭这条道路。除了传统的核弹头，俄国核武工具箱里还有其他的手法与项目可资运用。There are two kinds of using nuclear weapon. I don't think that there is a serious nuclear threat for NATO. We've seen that in the past behavior of Russia that, for instance, when there was this in 2015, this incident when Turkey shot down a Russian fighter plane, that Russia wants to avoid a conflict with NATO. But within Ukraine, which is not NATO territory, many analysts have already sort of predicted that at some point Putin could go as far as using a tactical nuclear weapon to basically bomb Ukraine into a capitulation to generate something like a Hiroshima effect, if you like. Tonight, massive explosions rocking Kyiv. A barrage of Russian missiles shattering 5 weeks of relative calm in the capital. This video posted on social media. Ukraine's state energy agency releasing this video, claiming it shows a Russian missile flying dangerously close to a nuclear plant heading towards Kyiv. 多数观察家认为，以此刻战场情势，普丁若是动用核选项，目的将是散播恐惧，而非升高战火。像是战争初期一度引起外界紧张的车诺比核电厂遭攻击事件，就有可能再度重演，借由刻意攻击核燃料储存槽，引发外泄，制造当地的恐慌。另一方面，挑选时机进行核试爆，或是故意挪动俄国境内的核弹头，让欧美误以为俄国打算动用核武，都是普丁此刻可能正在盘算的操作手法。至于过去这段时间，已有许多军事专家对外示警的小型核武，或称战术核武，由于对战况的进展可能带来极大的不可测变数，因此目前各方评估出现在战场上的几率依旧不高，但也
不等于零。事实上，就连可能触发相互保证毁灭的大型战略核武，依照俄国领导人此刻的孤立和封闭状态，也无人敢说绝不可能。毕竟，对于普丁而言，如果按下按钮是个困难指定，那些眼睁睁看着普丁把不可能变成可能的北约领导人，届时所面对的恐怕是比普丁还要更困难、更残酷的抉择。The world would recoil in horror, and I'm sure there would be a lot of voices demanding for some kind of similar action. But do you really want to trigger the Third World War? A third nuclear war? 最近，英国的首相 Johnson， 他特别在乌克兰问题里头扮演全欧洲、全世界几乎是最强硬的角色。他是第一个访问基辅的最重要国家的领导者。他这么积极的原因是什么？因为他出现了丑闻，他的丑闻叫派对门。当时呢 ，COVID-19 的时候，英国禁止5个人以上的聚会，他自己却在官邸里头，大家没有戴口罩，在开派对，而且不只是一次。这个派对门丑闻呢，最近开始对他进行了不信任投票。英国的不信任投票呢，刚开始是由保守党，也就是他自己的执政党保守党内部先进行。在投票里头，211票赞成他留任，148票要求他下台。换句话，有40%的人逼宫他滚蛋。可是最后呢，他没有离开，因为他还是有取得了60%，他的声望受到很大的创伤。其实，在这个投票之前，很多人的分析不会过关，为什么？因为目前为止，保守党还没有找到可以取代他的人选，可是他的声望受到很大的创伤。除了派对门之外，他对经济衰退完全是束手无策。英国现在通货膨胀相当的严重，经济的衰退更是英国更严重的一个疾病。这个疾病远比派对门，远比他所谈的脱欧问题，远比他谈的任何其他的问题对英国的伤害都来得更大。6月5日。在英国女王登基70周年白金禧庆典的压轴游行中，观礼台贵宾席上坐不住的不只有路易小王子。No wonder he was looking at his phone just before he took his seat at Sunday's Jubilee pageant. Boris Johnson was told he faced a vote of no confidence. He was stuck in the seat for 3 hours. 强森也许庆幸自己不是摄影机的焦点。因为2天之前，当他来到伦敦圣保罗大教堂参加感恩礼拜时，迎接他的不是欢迎的掌声，而是民众的嘘声。I notified the Prime Minister yesterday that the threshold had been reached, and we agreed the timetable. So did some of them post-date their letters so as not to interrupt the Jubilee? I think that's not a bad description of what was taking place. 自6月2日起，连续4天的白金禧庆典狂欢活动才刚刚落幕。在英国各地参加庆祝活动的保守党议员就马不停蹄地赶回伦敦，迎接另一场英国现代政治史上最戏剧化的逼宫大戏。被称为1922委员会的国会保守党团主席已经接到了15%，相当于54位议员的书面要求，对首相强森进行不信任投票。 Over the weekend, the whole country celebrated the Queen's Platinum Jubilee. It was a tribute to 70 years of humility, decency, and respect. It is grotesque that the very next day, the Conservative Party has chosen to throw that sense of duty and those values on the bonfire. 这的确是一个难以形容的反差。英国人以4天的欢乐派对来庆祝女王70年如一日的坚韧与严谨。第2天一觉醒来，却要面对因为违反防疫指令的唐宁街派对门，在6月6日星期一伦敦晚间的6点到8点之间进行的对首相强森的不信任投票。Good evening. I can report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote
in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence.强森在2019年为保守党在议会赢得了359个席位，是继1987年柴契尔以来的最多席次。当时他被认为是英国政坛的最强吸票机，但是不到3年，要求他下台的保守党议员已经高达41%，这是曾经发生过的不信任投票记录中前所未见的历史新高。This morning, The Times describes Boris Johnson as a wounded victor. Despite his assertion it was a decisive victory, and points out that a number of past Tory prime ministers have been forced to step down or have lost elections shortly after winning confidence votes by greater or similar margins. Though the Mail, for example, focuses on his vow to, in his own words, bash on and focus on the things that people want. Meanwhile, the Mirror leads with the stark headline, "The Party's Over Boris." And the Telegraph reports that the scale of Tory MPs that voted against Mr Johnson's leadership was higher than expected and revealed the deep disillusionment within the Conservative Party. Well, the front page of the Telegraph describes it as a hollow victory, and that is a Conservative supporting newspaper. 高达148张不信任票的事实，让无论是不是支持保守党的媒体都难以掩饰。即使强森保住大位的胜利，只是一个暂时幸免于难的缓刑而已。理论上，根据现有的保守党规则，现在开始的未来12个月内，不能再举行另一次的不信任投票。没有人比强森更清楚，2018年12月12日，以37%的反对票挺过不信任投票的梅伊，是如何在党内逼宫的压力下，于6个月之后被迫承诺下台的。Die letzten Misstrauensvoten in Großbritannien sind meistens längerfristig nicht gut für den Amtsinhaber ausgegangen. Von daher, England ist im Augenblick eine lame duck. 俄乌战争爆发初期，曾经一度压过了派对门丑闻，让强森有机会把自己包装成战时领袖。但随着战争的持续，国内的失望情绪再度浮现，而且除了丑闻之外，经济已开始转下跌。对强森更为不利，未来只会更为黯淡。性格就是命运。强森最大的政治资产和负债都是他自己。他一向以不按牌理出牌，标榜打破既定规则来笑傲江湖。但是最讽刺的是，保守党将以其人之道还治其人之身，不惜以改变游戏规则的方式来逼宫。但是强森不是梅伊。从来不认输的他会如何反击，难以预料。唯一可以确定的是，白金禧庆典结束了，英国要重新回到丑陋的现实了。我们来看周五的美国股市。周五的美国股市呢，我刚刚提到，周五美国公布5月份的 CPI 通货膨胀指数，居然高达了8.6%，道琼指数大跌了880点，跌幅2.73%，Next 指数更是大跌了3.52%，而标普指数大跌了2.91%。我们来看道琼指数，在本周跌幅4.58%，Next 指数跌幅5.6%，S&P 跌幅5.03%。而本周的美元指数呢，一般预期下个礼拜所召开的美国联准会会一口气不只是升息2码，它必须采取更暴力升息的方式，可能一口气升息3码，美元指数本周大涨了1.97%。另外，全世界面对这一次这么大的一个波动，货币的不稳定性，很多央行开始增持黄金，本周黄金也上涨了1.37%。来看一下本周几个对美元的汇率最值得关注的是日元，日元被认为如果跌破150美
日元的话呢，很可能会形成日本式的本土的亚洲金融风暴。日元本周继续贬值了2.7%，一周贬值2.7%是很大的贬幅。韩元也贬值了2.09%，人民币也贬值了0.73%，台币贬值了0.74%，欧元贬值了1.87%，澳币贬值了2.07%。在1个月以来，美国我们来看美国自己本土的经济，最明显的是看一下美国的零售业，就可以看得出来它的通货膨胀的情况。美国的 Target 叫目标百货公司，它基本上是直接从国外进口相关的零售产品，直接销售给消费者，所以它很快就反映这里头的石油、货运以及产品工业输出，也就是从工厂出口的所有的价格的涨幅，一口气 Target 1个月下来，零售业的股价下跌了33.24%。沃尔玛是间接的，它是从进口商再进来，所以它要求很多的涨价由进口商吸收，进口商慢慢的不肯，也没有办法再吸收，于是双方陷入一种谈判。即使如此，1个月下来，沃尔玛的股价也下跌了将近20%，下跌了19.57%。Target 在本周正式宣布将出清过剩的库存，它并且预警未来的利润将会下滑。而本周半导体里头很值得注意的是台积电公布非常强劲的增长跟预期，尽管面临了目前的经济跟通胀的困境，但是台积电呢本周仍然在美国的 ADR 呢跌幅了5.43%，主要的原因是大家都认为全球经济都要衰退了，所以能够出清的股价就出清了。Intel 大跌了9.7%，三星电子更是也是跌幅了8.05%，所以台积电的跌幅还算是比较小的。美国科技股呢在本周也都出现很大的跌幅 ，Apple 跌幅5.67%，微软跌幅6.31%。Apple 跟微软本身都警示，他们因为美元汇率的关系，在海外的收入都会大幅的减少。另外呢，就是大家都抛售股票，这还是主要的现金为王的一个情况。Amazon 大跌了10.38%，Meta 跌幅7.97%，因为广告一定会减少。Twitter 本周呢，它虽然因为这个 Elon Musk 一会儿要买一会儿不买，但基本上它的跌幅还是有限的，是2.94%。Alphabet Google 本周跌幅2.74%。另外，我们来看中国大陆的科技股价，中国的经济呢也开始出现受到这一波全球经济衰退的冲击，因此过去中国审查很严格的游戏软体，也造成了中国跟游戏软体有关的科技股公司都开始下跌。但是，一切都在游戏之间。中国政府本周一下子批准了好几款的游戏，所以阿里巴巴一口气大涨了17.84%，腾讯大涨了10.42%，网易也是涨幅3.18%。我们就看到路透社写了一个报道，他说一切尽在游戏之间，意思就是说，当中国一批准，这些科技股市呢就开始大涨了。待会儿回到文茜的世界财经周报。